Halo, selamat malam semua. Ya, sebentar lagi kita akan memulai ngobrol foto kita malam ini. Perkenalkan, saya Karen dari Gua di Galeri. Saya bersama rekan saya Ari, kita mendirikan Gua di Galeri sejak tahun 2014. Hingga sekarang, Gua di Galeri adalah penerbit independen dan galeri buku foto yang terletak di Jakarta. Oke, jadi malam ini bersama Home Bookstore, kita mengadakan sebuah inisiatif untuk bisa ngumpulin teman-teman fotografer dari Indonesia dan luar negeri untuk mereka bisa membagikan tentang proyek foto mereka. Jadi di ruangan ini kita sudah ada 6 pembicara yang akan berbagi tentang proyek foto mereka, dan juga ada Mas Gram. Mas Gram dari Home Bookstore akan menceritakan inisiatif-inisiatif apa yang telah dilakukan oleh Home Bookstore. Oke, Mas Gram bisa memperkenalkan diri? Mas Gram? Coba kita lihat di sini. Mas Gram? Oke, jadi untuk malam ini, setiap pembicara akan mempresentasikan karyanya selama 5 menit. Nah, dan sesi tanya jawab akan kita buka setelah semua presentasi selesai. Jadi teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komen ataupun angkat tangan. Nanti saya akan membuka suara teman-teman untuk bisa bertanya langsung. Nah, untuk malam ini memang akan dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tanpa adanya translasi. Jadi selain di Zoom juga, teman-teman juga bisa menyaksikan lewat Facebook Gua di Galeri yang secara langsung di sana. Oke, mungkin Mas Gram, apakah dirimu ada di ruangan? Sebentar. Oke, kita ada 6 presenter malam ini. Ada ABC, Ebeng Hia dari Singapura, ada Daniel WT juga, berasal dari Spanyol dan sekarang sudah tinggal di Bangkok, sudah tinggal di Asia tepatnya selama 10 tahun. Dan juga kita ada Davin Hakim, ada Dwinda, Julius, dan Mikael. Oke, audio tidak bisa. Sebenarnya sudah saya unmute, Mas. Mungkin bisa pakai headset, dipakein headsetnya, Mas, untuk bisa langsung berbicara. Oke, jadi setiap pembicara akan diberikan waktu 5 menit dan saya akan membunyikan bel. Nah, itu artinya sudah selesai dan akan lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Oke, without further ado, Ebeng, you will be the first presenter. So, yeah, you have got 5 minutes to pitch your story, and I will ring the bell after your 5 minutes presentations. So, Ebeng or ABC is a visual archivist based in Singapore. ABC will present about his project titled 56, a series of words or any forms of expression that the contributors felt during the circuit breaker, aka pandemic period in Singapore that lasted for 56 days. Okay, Ebeng, I will unmute you. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. All right, okay, let me start by sharing. Nice library, Ebeng. I know, messy one. Okay, so can everyone see that?
Yeah, Okay. a lot of the time. Yeah. So hello everyone. My name is Ek Beng. So in short, everyone call me ABC. So I'm from Singapore, and thank you for inviting me for my first Zoom session with you guys. So without further ado, I shall proceed to what was being shared earlier on. Okay, give me a minute. Okay. Okay, I'm pretty new to this, so I'm a bit slow, so you got to pardon me. Okay, so as it was being mentioned, it's the project that I'm sharing today, the circuit breaker, the period, the 56 days. So the objective of this project was to find out from anyone, mostly from my followers on Instagram, how they felt. And I wanted them to share with me so that I can share with everyone how they feel through a series of words that's been handwritten from them, and also the expression that they felt or the mood that they're in. So that's why, because during this period of time, we are not allowed to go out. We have to stay at home, sort of like quarantine. So it was a very challenging task for me because I'm always out in the street photographing. So this time round, I can't head out. So I thought about it. How can I do something about it? So I decided to, instead of me going out to shoot, why not I get my followers to come and take photo of themselves, tell me how they felt, and then I bring it out to everyone. Because during this period of time, everyone has mixed feelings, you know. So some are angry, some are not used to it, you know, that kind of thing. Yeah, so I'm just going to start sharing some of the contributor that has given to me today, and you will see the rest. Okay. Okay, so I think I can swipe, right? Can you guys see that? Yes, not yet. Oh, okay. Can you guys see now? Oh, okay, okay. Yeah. Okay, I'm going to test something. Oh, okay, that means I have to log in and log out. Okay, so starting with my friend who sent to me, he expressed that he was stuck in Singapore. Okay, moving on to the next picture. Oh, I have to go in and out. Okay, so some are not happy, obviously. Okay, give me a minute. Okay. Okay, I'm going to. I can't swipe with it. I have to send. I think. Okay, never mind. Okay, so this I'm just going to run through some of the pictures. So you got to bear with me as I have to go in individually to select one by one. Okay, so for this case, he's blessed. From my understanding, he was telling me that he just had a major operation, so that's why he wanted to share with me the picture of himself with the bandage on and all that. Okay. So some felt disconnected. Okay, I'm just going to cut short of my photo because I didn't realize I have to go in and out, you know. So I'm just going to randomly pick some and then that's it. Okay, so there was even can you guys see this? A kid. Yes. Okay. Yeah, so this came from my friend's son. So during the COVID period, he had one hell of a time cycling. So that's why it was like, as he cycled, according to my friend, he was like, you know. Okay, and then
Okay, some just, just holding on. Okay, and then, oops. Okay, time's up. That's it. All right, so Okay, ABC, thank you for your yeah, presentation. Okay, no for the next problem. speaker, will be Daniel Witty. So, Daniel, originally from Spain, and he has been living in Asia for over 10 years, and he is currently based in Bangkok. His photo projects focus on memory, fear, death, and identity. Eclipse, a duo project with Thai photographer named Nataya Tairecha, is a metaphor speaking of the darkness that is temporary. So, Daniel, I will unmute you. Wait a second. Okay, you may share your presentation and the floor is yours. Okay, so originally, well, thank you, Karen, and thank you, Graham, for having me. And it's the first time I'm doing a live, so if I'm a little bit nervous, no, it's okay. So yeah, I'm sharing our first publication under our collective named Bad Eyes. It's that we started here last year, and we did our first publication called Eclipse First Quarter. It talks about it's sort of like a conversation between one of the members and myself, and it's a conversation about our fear. And it all started when I went back to Spain. I went back to Spain after this workshop with Antoine de Agata. I used to shoot street photography a lot. So I was very focused on street photography and people. But this project is something different. After doing the workshop with him, and I decided that I wanted to go and shoot something personal and something close to me. So I decided to go back to Spain and shoot the place where my mom passed away. So I went back there and I took a project that I haven't even edited yet. Even I haven't gone through it fully. But after shooting there, I realized how I still felt uncomfortable, and I still felt not scared anymore, but really brought back those feelings of me being scared as a child and that feeling growing up. So after photographing that and coming back to Bangkok, my partner also was shooting the same, was shooting something different, but the images kind of spoke to each other, like certain images spoke to each other. So we said, oh, let's just keep going on that feeling, on that emotion, rather than just, it's not just about photography. So it's more about that experience or that emotion. So we photographed everything in different places, together, alone, and we just kept going with it. So for me, let me show you. Let's see this. So this is the cover, right? Oops. Okay, so for example, my partner's fear, like when we did the collective, the other member did the picture of the ocean. I took this picture. We don't say who took what, but I took this picture. And this picture for me, I love the ocean. I come from the ocean, but for her, Sorry, you may present your presentation, share screen? yeah, I'm sharing screen. You don't see it? Not yet, not yet. Okay, wait. Let me see. Can you see this now? Yes, perfect. Okay, great. So yeah, I took this picture, but for me, it feels like home, but for her, it brings fears and bad memories at the same time. So
as you see this narrative, it won't maybe give you a bad feeling, but for us, we try to focus more on this narrative rather than like this focusing on this tension in between pictures. And it's all at night. I'm afraid of the night. She's uncomfortable at night. It all surrounds about this subject, not this emotion. And it's an introduction project, so it's sort of the beginning. So this project is completely opposite to things that I was working on before, which I'm used to shooting people. I'm not used to shooting this. So it's sort of also being uncomfortable, out of my comfort zone. So it brings back to my mom's death, her mom's death after this project. So it sort of becomes relevant within time. So all the stories that we're gonna work from now, and we will work together or separately, are about fear, death, memory. Is not necessarily with the same visuals, with the same technique, printing technique. We use silver on black paper, also as a way of how do you do this? Wait, oops, where are you guys at? Let me see. Stop. Okay. Can you guys see it? Yes. Yeah. So we use the space of the book itself also as a sorry. Okay, thank you, Well, Daniel. if any of you have any questions, feel welcome. Yeah, nice shot. Okay, Sure. thank you. For the next speaker, will be Davin. Okay, Davin. Davin Hakim adalah seorang fotografer yang berbasis di Jakarta. Jadi ia tertarik untuk menangkap tingkat mood warna di jalan Jakarta ibu kota. Oke, Davin, aku akan membuka suaramu. Ya, halo. Oke, mungkin kamu bisa share presentasinya? Oke. Tanpa membuang waktu, di sini saya mau mempresentasikan karya kecil saya yang kebetulan fokusnya di street photography. Sebelum masuk ke inti, saya mau menampilkan satu slide. Oke, bisa dilihat? Ya. Ya, di sini bagaimana saya mengkombinasikan antara komposisi dari basic fotografi, di mana di situ ada roll of third, golden ratio dan sebagainya. Saya menggabungkannya dengan sebuah warna. Bagaimana warna itu sangat penting untuk saya dalam berkarya untuk menciptakan suatu mood level tersendiri. Ketika orang yang melihat itu bisa masuk dalam kondisi dari pengenalan warna tersebut, misalkan warna merah, itu ada menciptakan sebuah suasana atau atmosfer yang marah atau percaya diri atau confidence. Nah, di sini ada grafik yang saya timbulkan. Ini adalah pecahan dari beberapa warna. Ada tertiary warna, komplementari warna yang utama, dan secondary color. Dan berikutnya saya ingin menampilkan saya berangkatnya dari street photography. Bagaimana sih saya mengcombine warna dan suatu komposisi dari fotografi itu sendiri supaya bisa mempengaruhi situasi emosional yang bisa dilihat sama teman-teman, di mana dalam pentingnya warna ini bisa dalam psikologi adalah dikenal sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik tinggi terhadap emosional seseorang. Nah, street photography ini saya berangkat dari
secara general yang bisa kita bilang, kita bilangnya adalah street candid photo, di mana sebuah foto itu kita ciptakan tanpa desain, itu secara on the spot, tanpa direkayasa dan sebagainya. Street photography itu kita diperlihatkan atau kita dibuat, kita harus sadar dan aware dan bisa kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kita bisa berinteraksi dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Mungkin tingkat kepekaan itu bisa kita angkat dari street photography. Dan street photography, bagaimana sih kita melihat viewpoint yang tidak biasa, dan teman-teman tidak sadar bahwa ada nilai bagus di situ, ya di sekitar teman-teman yang bisa kita capture, itu dari street photography. Dan street photography itu ketergantungannya adalah dengan natural light, yaitu bisa kita bilang dengan matahari, dan artificial light, cahaya buatan yang bisa kita sebut dengan lampu mobil, neon box, billboard, lampu billboard dan sebagainya. Dan itu kita kita menciptakan sebuah warna tersendiri, terutama dari artificial light, yang kebetulan saya memang fokusnya pada artificial light karena ingin menciptakan berbagai warna yang variatif. Yang berikutnya adalah bagaimana colors itu, warna itu bisa kita ambil, misalkan kayak kita bisa melihat neon box yang dengan berwarna merah, kita bisa menjadikan sebuah objek dan bisa mengimplementasikannya, warna merah itu mendedikasikan seperti apa artinya, dan diimbangi dengan komposisi, dengan subjek, juga dengan keseluruhan dari gambar tersebut, yaitu dengan objek keseluruhannya. Saya memilih untuk mengambil foto di malam, dan saya membiarkan diri saya untuk terjun melihat artificial light dengan variasi warna, untuk bisa memproduksi sebuah warna tersendiri, untuk bisa mengangkat sebuah warna sebagai identiti saya, untuk menciptakan suasana tertentu, mood tertentu. Jadi ketika teman-teman bisa melihat satu foto, saya mengajak teman-teman secara visual tanpa copywriting, bisa mewakili, warna itu bisa mewakili dalam kondisi teman-teman melihat foto tersebut. Jadi ketika saya posting foto dengan warna merah, teman-teman bisa melihat kondisinya pada saat itu, atmosfernya, suasananya, atau gerak-gerik gestur dari subjeknya yang saya ambil. Jadi mewakili dari keseluruhan dari komposisi, warna adalah buat saya adalah hal yang sangat penting. Bagaimana caranya kita mengcombine antara komposisi dan warna menjadi satu. Itu adalah satu kesinambungan. Terus start dari komposisi, saya belajar secara basically, mungkin teman-teman juga mempelajari tentang basic fotografi, yaitu ada yang namanya komposisi dari pengambilan, roll of golden ratio dan sebagainya yang teman-teman tahu. Dan itu secara general, secara umum kita bisa menciptakan Mas Davin, thank you untuk presentasinya. Sorry banget waktu terbatas, hanya 5 menit. Sekarang kita beralih ke presenter selanjutnya, yaitu Dwinda Nur Oceani. Dwinda akan menceritakan karya fotonya terkait pengalaman perempuan dalam menghadapi norma yang terbentuk di masyarakat terkait pemakaian hijab, bahwa menggunakan atau tidak menggunakan hijab bukanlah suatu tolak ukur atas keimanan, kecantikan, dan kesopanan, karena pilihan tersebut adalah otoritas perempuan. Dwinda, aku akan membuka suaramu. Sebentar, Dwinda. Oke. Aku share screen ya. Ya. Oke. Yap. Oke, hai semuanya, saya Dwinda.
Kali ini saya akan menceritakan project Wear a Hijab or Not yang saya mulai dari tahun 2018 secara garis besar. Proyek ini mengisahkan tentang pengalaman perempuan mengenai otoritas diri untuk memilih dan dalam hal ini keputusan dalam mengenakan dan melepas jilbab yang seringkali dijadikan tolak ukur atau standar tertentu oleh masyarakat. Ya, kita mulai dari Suroroh. Ia adalah perempuan muda keturunan Nigeria Indonesia. Ia tidak mengingat kapan pertama kali mengenakan hijab. Pada saat itu ia masih sangat kecil. Ada pernyataan yang saya ingat ketika saya mengikuti dia kala itu, dia bilang, aku memiliki rambut yang bagus. Mungkin kalau orang tuaku tidak memakaikanku jilbab sedari kecil, saat ini aku tidak mengenakannya. Nah, saat ini kedua orang tuanya sudah tidak ada, jadi menurut bagi dia hijab ini adalah sebagai pelindungnya, pengganti orang tuanya, seperti itu. Dan ia juga menyukai Thai boxing sebagai medium Suroroh untuk selain berolahraga juga untuk membantu merilis amarahnya. Kemudian berlanjut ke ia adalah seorang transpuan. Ia bekerja sebagai peer support bagi teman-teman Oda transpuan. Saat ini dia sangat bahagia sejak memulai mengenakan hijab, tapi sangat sederhana alasannya karena orang tidak ragu untuk memanggil dia sebagai ibu. Jadi sesederhana itu alasannya agar orang lebih mudah mengenali dia sebagai seorang perempuan. Dan dia juga ketika memutuskan untuk memakai jilbab, nyatanya orang lebih menghargai dia. Dia merasa bahwa dirinya lebih dihargai ketika dia mengenakan jilbab. Lanjut, ada Barong. Kemudian Barong ini adalah seorang atlet karate. Ia masih sangat muda. Ia juga baru belajar, ini adalah keputusan pribadinya, ia baru belajar setahun silam untuk mengenakan jilbab. Menurut dia, di sekitarnya sangat sedikit orang yang mengenakan jilbab, karena memang untuk latihan dan pertandingan memang tidak disarankan untuk mengenakan karena tidak nyaman. Namun dari hijab ini, akhirnya dia belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, karena dia tahu ini adalah keputusan pribadinya. Nah, ada yang memulai untuk mengenakan, ada juga yang akhirnya memutuskan untuk melepas hijabnya. Ini ada Fitri. Fitri adalah seorang ASN. Ia mulai mengenakan hijabnya ketika dia kuliah. Dia dulu mengenakan kerudungan yang sangat panjang, menutup dada sampai dengan ke pinggul semasa ia kuliah, karena sebagian besar di kampusnya berpenampilan serupa. Terus dia pernah juga menyatakan kepada saya bahwa aku suka bernyanyi dan bermain gitar. Teman-teman kuliahku dulu bilang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, tapi tidak menurutku. Nah, setelah 12 tahun ia mengenakan jilbab dan setelah banyak pergulatan di dalam dirinya, akhirnya ia memutuskan untuk melepas hijabnya di awal tahun 2019. Pada saat itu, orang tua dan orang-orang terdekatnya sangat mendukung, tapi memang ia mendapatkan banyak komentar dan stigma akhirnya dari orang-orang di sekitarnya juga, karena dia memutuskan untuk melepas jilbabnya. Namun saat ini ia merasa, ya ini adalah dirinya yang sebenarnya, dan ia merasa lebih bahagia saat ini. Beralih pada kisah yang tidak cukup common bagi banyak orang, namun ini menjadi sisi resilience seorang perempuan. Ada Cece. Cece ia adalah seorang pemain skateboard. Cece memutuskan untuk mengenakan niqab ketika bersekolah di pesantren penghafal Al-Quran. Terus, namun tidak jarang Cece juga mendapatkan stigma di masyarakat, dicurigai sebagai seorang teroris karena penampilannya. Ya, dan ada pun teman-teman dan guru spiritualnya yang mematahkan otoritas dirinya dengan mengatakan bahwa perempuan itu harusnya di rumah gitu. Namun Cece menyampaikan kepada mereka bahwa aku memberitahu mereka bahwa ingin menyampaikan kebaikan ketika dia ada di luar dan belajar dari orang lain gitu. Namun berbeda dengan yang ia rasakan ketika bersama dengan teman-teman sesama pemain skateboard. Justru dia lebih banyak mendapatkan respect atau merasa lebih dihargai. Nah, dari dua kisah terakhir, Fitri dan Cece adalah contoh bentuk dari resilience perempuan terhadap stigma di masyarakat. Dengan mendengar beberapa alasan dan pengalaman tersebut, rasanya saya sebagai seorang storyteller tidak bisa berdiam diri saja. Saya harus untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman perempuan seperti mereka. Ya, rasanya tidak dapat untuk menjadikan hijab adalah sebuah tolak ukur atas keimanan, kecantikan, dan kesopanan. Ya, perlu dipahami bahwa pada dasarnya mengenakan hijab adalah sebuah pilihan yang datangnya dari dalam diri sendiri, sehingga rasanya tidak perlu mempersempit otoritas perempuan dengan memaksakan tolak ukur tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Dwin, tepat waktu sekali. Oke, terima kasih untuk presentasinya.
Lalu untuk selanjutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Nanti saya akan bacakan atau bisa tunjuk tangan, nanti saya akan membuka suara Anda untuk bisa bertanya langsung. Oke. Di sini kita selanjutnya adalah Julius Kensan. Adalah seorang pemimpin redaksi Manual Jakarta, dan ia akan menjelaskan tentang fokus majalah tersebut yang mengungkap berbagai sisi kota, yaitu terkait makanan, mode, seni, dan budaya. Oke, Julius Kensan, saya akan membuka suaramu. Oke. Okay. Hi guys. Kedengaran kan? Kedengaran. Okay, I'm gonna share my screen. Give me a minute. No, just a second. Okay. So hi everyone. First of all, I'm not a photographer. I'm editor-in-chief of Metro Jakarta, but through this presentation, I want to talk about and introduce Metro Jakarta through our visual works. So Metro Jakarta is an independent lifestyle magazine that uncovers the city of Jakarta with a focus on food, fashion, arts, and culture. We always believe that Jakarta has so much to offer. And basically there's two parts, website and print. So first, we dive into website. So we focus on articles that help our readers to discover the city. For example, the latest establishment, recommended spot for coffee and cultural institution, and places like that. But of course, we don't only show the neat and aspirational side of Jakarta. We wanted to show Jakarta as our readers experienced it. That's why we also focus on daily experiences such as street food. And in addition, also our approach is to find relevancy behind everything that we featured. For example, in our Menu Pick series, Rocking Chair by Alvin Tay, and Pubu Mesu leather fan that's inspired by traditional artisanal craft that has been gaining momentum for the past few years because of the topic of sustainability. And it's also very important for us to encourage our readers to go out and explore the city, because it's not enough to just read about it. It's not enough to just to talk about it. We want our readers to go out there and experience the city themselves. And that's why we also have Menu Excursion, a series where we introduce places for our readers to go. And okay, sorry, it's still okay. Yep. So we feature places that contain cultural value of the past and continue to inform the present time. For example, the Santa Maria de Fatima Church in traditional Chinese architecture in Jakarta's Chinatown that highlights the intercultural influences. And for us, you know, exploring the city can be as simple as taking the MRT ride, because you know, you can just go and observe what's going on around you, the sights that you see, and then of course, the favorite of all, people watching. And we also dive into topics that our readers might overlook, such as Starling, abbreviation from Starbucks Keliling, or what they call it, traveling Starbucks in rough translation. You will find them a common sight in Jakarta, but what many people will not know is that there's actually a district where they live, and it's the daily operation is run by a Starling chief. This is the Starling chief family, and this is just one of many things that we uncover through our website. And print. If our website focuses on the latest happening, then our print issue allows our readers to dive deep into the background and context that shape what's happening around them. Our issue dissect on the local cultures that engage in some way with the current times and issue, because we believe that nothing happened in vacuum. Our print is produced biannually and is rooted by a theme. For example, the second issue in June 2018 focuses on youth at a time where there's a lot of talk about young entrepreneurs. We want to show these young people as they were, with all their achievements, flaws, and past traumas. We work together with Chris Bunjamin to capture stories of this youth. We also ask them to bring
a personal object that means something to them. And if you see over here, this is Ipang. Actually, his father passed away 2 weeks before the shoot, so he brought his dad film cameras to sort of like remember him. And this is Sigit. He's actually a motorcycle driver from a local online ride-hailing app. And it's interesting for him to bring Cologne because it adds a layer of personality to him. And in our third issue, we focuses on the theme of humor. On the cover is actually an artwork by Agan Harahap. And it's actually a manipulated image of our current president, Jokowi, onto Sid Vicious from a member of Sex Pistol, which was such an uproar because everyone thought it was real, that Jokowi used to be a punk. And we profile Agan Harahap. And in this issue, we also try to convey humor through the medium of fashion. Here photographed by Mika Aldo, our friend and collaborator, one of the speakers as well. It's one of my favorite editorial we've done so far. We approached fashion designer Felicia Budi to create wearable pieces from trash. And in issue 4, June 2019, we want to focus on the backbone of the city. Okay, I think that's all from my side. Yeah. Thank you so much, Julius. Thank you. Oke, untuk pembicara selanjutnya, kita akan beralih ke Mikael Aldo. Oke, Mikael Aldo adalah seorang fotografer dan sutradara yang berbasis di Jakarta. Jadi karya Mikael ini berkisar pada pembuatan gambar yang mencakup aspek manipulasi digital. Proyek fotonya yang berjudul Bloodliness terinspirasi oleh perasaan keterasingan ke tempat yang seharusnya akrab baginya. Oke, Mikael, aku akan membuka suaramu. Oke, Mikael bisa mempresentasikan karya fotonya. Oke, halo semua. Sebentar. Ya. Oke. Halo, nama saya Mikael Aldo. Saya adalah fotografer dan sutradara dari Jakarta, Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan, mohon maaf dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan di sini ada yang hanya bisa pakai bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya saya yang saya buat tahun lalu, sekitar bulan Agustus sampai Oktober. Judul karyanya Bloodlines. Dan kenapa saya milih karya ini untuk saya presentasikan pada kesempatan ini? Karena menurut saya ini karya yang sangat spesial buat saya. Masih saya bisa saya resonate perasaannya dengan perasaan ketika saya pertama kali membuat karya ini. Jadi mungkin saya akan ceritain lebih lanjut. Nah, judul karyanya adalah Bloodlines. Kalau misalkan secara harafiah berarti a set of ancestors or line of descent of a person. Jadi ini ada kaitannya dengan pengalaman personal saya, dengan keluarga saya yang yang mungkin nggak sebegitu sering saya bagikan kepada orang lain gitu. Nah, inspirasinya datang dari pertengahan tahun lalu. Pada saat itu saya lagi magang di sebuah lembaga swadaya masyarakat di Bali. Dia punya satu program lingkungan. Saya jadi anak internnya di LSM itu. Dan saya menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu saya bertemu dengan banyak orang baru, dengan teman-teman kantor yang kalau misalkan pulang kantor tuh pasti makan bareng, terus ngumpul bareng, terus pokoknya segala-galanya bareng gitu. Nah, karena mungkin saya dalam waktu period yang nggak terlalu lama itu, saya ngerasa bahwa semakin
banyak atau semakin tinggi intensitas saya untuk bertemu dengan teman-teman kantor, semakin saya ngerasa kalau misalkan saya nggak sama mereka, saya ngerasa kesepian gitu, bahwa saya nggak apa ya, nggak punya teman, saya nggak punya aktivitas lain gitu. Dan one thing occurred in my mind where saya ngerasa saya keinget bahwa saya punya keluarga di Bali gitu, bahwa nenek saya itu adalah asli orang Bali, dan yes, which makes me Balinese descent. Tapi saya nggak pernah begitu paham akan silsilah keluarga saya dari ibu saya gitu. Nah, ini adalah foto nenek saya, kurang lebih diambil sekitar 6-7 bulan yang lalu, dan nenek saya pada akhirnya meninggal sekitar 4 bulan yang lalu gitu. Nah, ini nenek dari ibu saya, dan kalau misalnya boleh sharing sedikit pengalaman personal saya ngerasa bahwa selama saya hidup, I have encountered many experiences atau many banyak kejadian yang mana saya ngerasa bahwa saya kehilangan bagian dari diri saya gitu. Contohnya ketika saya kehilangan ibu saya ketika saya umur 12 tahun gitu. Dan saya masih tetap berhubungan baik dengan keluarga ibu saya, dengan nenek saya, dan ketika saya sadar bahwa nenek saya orang Bali, kenapa saya nggak cari keluarga saya yang ada di Bali supaya saya nggak ngerasa kesepian ketika saya ada di sana gitu. Dan ini adalah salah satu motivasi terbesar saya untuk membuat karya Bloodlines ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi tante saya yang ada di Jakarta untuk ngenalin keluarga saya yang ada di Bali gitu. Dan nggak saya sangka weekend pada minggu itu dia langsung terbang ke Bali dan mengantar saya ke keluarga-keluarga terdekat gitu. Terus dari situ saya dikenalkan dengan nenek saya, dengan adik dan kakaknya nenek saya, terus dengan semua keluarga yang ada di sana gitu, yang mungkin saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan saya ngerasa bahwa semakin lama saya makin menemukan bahwa saya nggak teralienasi lagi gitu, bahwa saya bukan orang yang benar-benar sendiri gitu. Ini adalah foto mama dan papa saya. Ya. Oke. Terima kasih banyak, ya. Mikael. Ya. Oke. Waktunya sudah habis. Oke. Is there any question from the audience? If you have any questions, please raise your hands so that I can unmute you. Dan Mas Graham sudah bisa bersuarakah? Mas Graham. Oke, jadi untuk kegiatan kali ini adalah bentuk kerjasama GURI Galeri dengan Home Bookstore. Jadi Home Bookstore is our partner for discussion today. So Home Bookstore, the founder of Home Bookstore is Graham. Graham from the creator of House of Mojito, Popu and Pop Market. Home Bookstore now transforms as a new hip independent bookstore in Indonesia, who concerned to support the local and overseas talent or studio through print method in this digital and millennial era. So you can find unexpected of well-selected magazines and books, range from lifestyle, graphic book, photo book, and zine, and lots of inspiration that are ready to get and shared. So the store itself is decorated in a minimalist mood, offering a cozy atmosphere and homey feeling. So open for the first time in the humbling atmosphere of Yogyakarta, Home Bookstore now expanding to cities near you. In Jakarta, at Mata Lokal, Museum Macan, and Surabaya, and also in Bandung. So yeah, Home Bookstore was participated in art book events, domestic and overseas. Okay, I will open the question and answer session. Okay, first question. Yeah, this event, this is the first event.
So I don't know whether we can like conduct like monthly or weekly. So you can stay tuned on Gueri Gallery Instagram or Home Bookstore Instagram. Okay, is there any question? Do you want to ask? Okay, maybe I will ask ABC. Okay, ABC. So my question, I heard that in Singapore is quite strict related to social distancing to flatten the curve. So can you tell us about your experiences during the circuit breaker as a photographer who might depend a lot on your photography works and activities? I think, yeah, living in Singapore is very strict, and they take COVID, the pandemic, very seriously. So, like, for my case, I mean, we were under so-called the semi-lockdown, and I play my part by not going out, just to be safe and be more responsible, so that to keep the numbers down. So I think during this period of time, the challenge is how can you work around it, from being comfortable where you used to be to where you are right now that's being restricted. So that was a challenge to me. So, and I managed to sort of work around it by doing the 56 project. Yeah. So instead of me going out to bring the photo to the audience, I let the audience bring the photo to me and back to the other audience. So that was the whole idea of 56. So, yeah. Okay, so besides these 56 projects, do you have like any photo projects during this pandemic? Most of my current one are being on hold because of the pandemic, because I was documenting a nightclub, one of the oldest nightclubs in Singapore. So the night entertainment are being closed for now till further notice, so I can't go back, and the nightclub is closed. So yeah, so basically that's most of my project are on hold. Yeah. Oke, thank you ABC. Mungkin lanjut untuk there is a question from the audience. What gear are you using now? Oh, to me? Yeah, ABC. Okay, my journey started using a phone. So most of the time I'm still using a phone, even though I have proper camera gear, but I'm still using a phone. So most of the stuff is shot from the phone. Mainly, I'm using iPhone right now. Okay. Next for Davin. Davin, tadi kamu kan belum sempat men-sharekan mempresentasikan proyek kamu kan. Mungkin kamu bisa share salah satu foto dan kamu bisa ceritakan foto tersebut. Davin, aku akan membuka suaramu. Oke. Yap. Ada satu foto. Sebentar. Ya. Teman-teman bisa lihat? Ya, bisa menjelaskan sedikit tentang foto ini? Ya, foto ini saya ambil ketika saya berada di sebuah mall. Kebetulan saya mengarah pulang. Ada part of discussion from them. Mereka dua-duanya orang lagi diskusi suatu hal yang serius. Ini di balik kaca itu berembun. Jadi ketika saya ambil ini, saya bisa melihat bagian warna yang bisa saya tangkap adalah warna kuning dengan sofa warna merah. Itu menampilkan sebuah diskusi yang serius, mungkin terlibat sedikit argumentasi yang sangat serius. Jadi itu saya capture dengan menambahkan sedikit tone warna yang sangat
warna orange dan warna merah itu seperti mewakili dari apa yang dirasakan dari kedua orang tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah nilai abstrak, ada nilai abstraknya karena jadi nilai abstrak dan diwakili dengan warna merah dan orange kuning itu mewakili dari apa sih yang mereka sedang bicarakan. Apa sih yang bisa saya tangkap dari foto ini adalah saya menceritakan bahwa foto ini adalah mewakili dari dua orang yang sedang berdiskusi secara serius atau beradu argumentasi, diwakili dari warna dan juga dari abstrak itu sendiri, gitu. Oke. Terima kasih Davin. Jadi itu memang salah satu foto dari ada kumpulan foto yang kamu bukukan juga ya Davin ya. Dan buku Davin ini juga kami sempat bawa ke Yangon Foto Festival untuk ditampilkan di sana. Oke, terima kasih Davin. Lalu selanjutnya mungkin untuk Daniel. Daniel, maybe you can show your books to the audience. I will unmute you. Where's Daniel? Okay. Daniel, you can present your books. Okay. Ta-da! Yeah. So, yeah, this is the cover, and yeah, I really wanted something that is tactile, no, something that you can feel and something you can touch, and that's the point of the cover being raised. You can see it. Yes. It's sort of this texture. So it's actually that photograph that I showed you guys before. And it became only a texture. And you can't see the title, you can't see the names either. But I wanted this to be like that. Like it's on purpose. So also the book itself, you know, we use this as a space. Like the book is the night. There's no black ink. There's only silver color ink on the pages. Can you see it? Yes. Yeah. So it's quite hard to do this. But if you look at it in daytime, and if you look at it with different light, it gives this sort of shine to it. So there's no other inks, only silver on the pages. So the process was quite interesting. We had to invert the PDF, the whole InDesign file. They had to invert it. So they printed only the white, like with silver, and the black is just the paper itself. This one is 2 photographs, but we made it look like it's one. Okay. So I'm curious, what does that mean to you? It means breaking away from what I was working before. It means being more personal, rather than be like photographing for myself and doing work for myself. This was such a joy to make. No, it's different. No, when you like photographers, and photography now is a lot about social media and a lot about showing the best you can do. But for me, it has shifted over the years. It's more about telling your side, telling your story, and doing it for yourself mostly. No, like for the joy of it. I think if you enjoy it, other people will. And Aikben, ABC always tells me, like, don't care about
everybody else, no? So I know him for a while now, and he's always giving me good advice. So yeah, do it for the joy of it. And you know, I'm based now in Thailand, and we're working on projects that we love, and projects that mean something to us, not just a project to do a project, but something that we want to talk about, something we want to say. And I think this one many people can see that there's some kind of fine art vibe to it, but I've never done that in any of my work. Like if you actually look at my work, like it's completely different. So it's interesting, no? It's experimental, something new. And if you also like other projects, other future projects, like I'm working on my home project that I haven't edited. That's actually more of a self-documentary. So it's more talking about the place itself, and more taking a traditional style of pictures, more of like the home, you know, documentary more than fine art kind of approach. But it just turned to be like this. It's not something we try to make it look fine art or like this vibe, but it's more about something that just became like this. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Okay, thank you. Yeah. Maybe ABC, you can give me an advice about life as well later, ABC. He's Okay. good at that. He's really good at that. Okay, looking forward to it. Good for Okay. him. So there's question from Muhammad Nuki. I want to ask Daniel Witte. You focus on memory. Are your memories and feelings full of fears? Why did you choose fear and black to Interesting. express it? So yes, my memories are full of fears and full of pain, and whose memories are only joy. I think that's, you know, I think everyone fears something, and for me was to, you know, this book is just the beginning of exploring that, no, of exploring to lose somebody, to be alone, to you know, this picture you saw, I don't know if I showed you the, so this picture is actually the other photographer, and this picture was taken underwater, and she's terrified of water. So we recreate the fear in a way, and we felt it, no? So yes, you know, in this specific project, it's not about memory. This specific project, I think what triggered this project was memory. Me going back to where I grew up, and the memory linking to that fear is what triggered this project. This project is fully about the night, about the journey, no? And I think, why did you choose fear and black to express it? So black is the space, and I would say the silver or white on this is sort of, if you read the narrative, if you look at the narrative of the book, it sort of gives you these glimpses of hope as well. So eclipse is what is the metaphor, but what is an eclipse? No, eclipse, it goes from total light to dark, and then sort of is short or long, no? And whether it's long or short, we still have light coming through. We still have something. So if we hold on to this bright light, let's say something good in our lives, like let's say
you have somebody, you have a problem and you have somebody that's giving you good advice like Ekpeng or somebody else, and it helps you to deal with your problems, that's the light in your life. That's something you can hold on to in your darkest moments. So it talks about us. It talks about me individually and the other photographer individually, but as a conversation. So the narrative is one, it's not divided. So we didn't compromise. We didn't put pictures that we thought like, oh, this might look good, but we just put everything together, and if it fits in the narrative, it fits. If it doesn't fit, it doesn't. So we don't care who shot what. So it's, there's no names. And you can see in the book, there's no names. Okay. Yeah. Thank you, Daniel. Okay. So it's already 9 p.m. Okay, and I will open like another three questions. Okay. Dinda, Dwinda, ketika kamu mengerjakan proyek kamu gitu, mungkin kamu bisa menceritakan ada nggak sih maksudnya kendala dalam kamu menggarap proyek kamu? Oke, aku buka unmute. Oke. Obstacle ya. Obstacle-nya banyak banget ketika mengerjakan ini, karena sebenarnya juga kan berawalnya dari sebuah pergulatan gitu ya, pergulatan dalam diri. Ngomongin tentang jilbab tuh nggak semudah itu. Apa ya, di awal tuh kayak mikir, ngelihat kok sekarang makin banyak ya orang yang pakai jilbab gitu, tapi kenapa ya, pasti mereka punya alasan yang berbeda-beda gitu. Dari pertanyaan sesederhana itu sebenarnya, wonderingnya sebenarnya dari diskusi juga sih, dari diskusi awal gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, akhirnya kayak oke, ini kayaknya harus dikerjain nih proyeknya gitu, karena narasi-narasinya makin kesini tentang jilbab itu semakin apa ya, kayak orang tuh memaksakan menjadi norma gitu di masyarakat bahwa jilbab itu wajib untuk dikenakan gitu. Padahal kita belum tahu di balik itu banyak alasan-alasan lainnya gitu. Jadi sebenarnya ya obstacle-nya adalah pergulatan di dalam diri sendiri ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki apa ya, perspektif yang berbeda. Ya itu nggak masalah buatku, karena memang ya kita harus punya keberagaman cara berpikir kali ya, perspektif yang berbeda-beda. Tapi ya kayak don't force anyone to lakukan apa yang lu ingin lakukan kayak gitu. Terus kemudian dalam perjalanannya selain pergulatan di dalam diri, juga ya dalam proses pengerjaannya, karena nggak bisa cuma satu atau dua orang yang menceritakan tentang ini. Bicarain tentang pengalaman perempuan tuh apa ya, butuh ekstra apa ya, kayak ya aku sangat melibatkan perasaan gitu, karena aku juga seorang perempuan, aku juga mengenakan jilbab kayak gitu. Jadi ya banyak pergulatan di dalam diri gitu. Terus yang sebenarnya agak challenging adalah ketika menggarap salah satu subjek itu Mbak Yuni, itu dia salah satu transpuan. Itu yang apa ya, itu dunia baru buatku. Aku harus ngikutin dia tuh kayak ya mungkin ada kali ya sebulan atau 2 bulan, tapi nggak setiap hari juga gitu mengikuti dia. Terus sampai aku ikut pertemuan-pertemuan dengan transpuan ini, dan akhirnya aku banyak belajar gitu. Dari tidak dapat menerima, bukan tidak dapat menerima, apa ya, berada di lingkungan yang baru, di lingkungan mereka, terus apa ya, melakukan penyesuaian diri itu kan juga butuh proses, butuh waktu, tapi akhirnya aku bisa ngeblend dengan mereka kayak gitu, dan banyak belajar juga dari mereka. Terus apa lagi ya? Oh, sama ini. Sebenarnya ceritanya si yang Fitri itu juga jadi challenge sendiri, tapi akhirnya menjadi warna baru di dalam storyku. Awalnya Fitri ini aku ikutin, dia masih mengenakan jilbab sebenarnya. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau misalkan dia memutuskan untuk melepas jilbabnya pada saat itu. Tapi jadi seiring berjalannya waktu, terus tiba-tiba satu hari dia bilang, Dwinda kayak aku bakal menghancurkan konsep foto ini deh, projectmu gitu.
kenapa gitu, karena aku pengen lepas jilbabku. Terus aku bilang, what a twist gitu kan. Terus kayak, ya justru, ya nggak apa-apa, justru aku butuh perspektif itu, aku bilang gitu. Kalau kamu bersedia untuk menjadi subjekku dan aku ceritakan kisahmu, ya go ahead, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya udah ayo, gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan si Dwin, kayak apa yang membuat Mbak Dwinda memilih hijab jilbab menjadikan ini sebagai suatu objek di mana isu agama cukup sensitif, khususnya dari forum agama garis keras. Tadi dirimu sebutin kan kayak memang akhir-akhir ini banyak banget narasi terkait pemakaian hijab. Ada tambahan lagi nggak, Dwin? Terlalu. Ya karena sebenarnya pergulatannya ada di dalam diri sendiri gitu. Aku sederhananya gini, aku kan sering banget naik kereta ya, hampir setiap hari lah gitu naik kereta mondar-mandir. Terus aku tuh nggak banget kenapa ya di pub, contohnya di dalam kereta tuh banyak banget perempuan yang pakai jilbab. Jadi dalam satu gerbong tuh mungkin yang nggak pakai tuh paling cuma 1 atau 2 orang gitu. Terus akhirnya dari situ, wah kayak aku butuh bikin riset kecil-kecilan gitu. Akhirnya aku tanyalah beberapa teman-teman terdekatku melalui via WhatsApp, kayak kenapa sih kalian kok mau pakai jilbab, apa sih alasannya gitu. Dan ternyata menarik jawabannya gitu. Jawabannya macam-macam. Bahkan ada yang bilang gini, gue kok ngerasa ini ya, ada opresi tersendiri ketika gue naik kereta, terus orang-orang tuh semua pakai jilbab dan gue nggak pakai jilbab. Jadi ada yang bilang, ada yang cerita kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu dia pakai jilbab, terus dia cerita lagi ke aku, dia bilang kalau kok sekarang gue yang pakai jilbab dan gue melihat orang yang nggak pakai jilbab, terus gue ngerasa gue menjadi enemy untuk mereka gitu. Itu kan sebenarnya jadi hal yang menarik. Nah, terus untuk melawan narasi, ini sebenarnya nggak untuk melawan narasi sih. Kalau misalkan terkait sama isu agama cukup sensitif, menurutku berbagai hal, aku nggak mau terlalu dalam membicarakan tentang agama. Mungkin ini bukan porsiku, tapi aku melihat dari pengalaman, karena pengalaman itu based on experience itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita angkat dan kita ceritakan gitu. Jadi nggak cuma ngomongin tentang tekstual, tapi hal-hal yang kontekstual gitu, hal-hal yang nyata dan realita yang terjadi di kehidupan nyata, seperti itu sih. Jadi aku nggak takut juga kalau misalkan nanti ada counter narasi dari mereka terkait proyekku gini, karena ya dari awal mengerjakan ini aku udah mikirkan juga bahwa akan banyak kontra narasi. And that's okay gitu. Kita punya perspektif yang berbeda, tapi aku mencoba untuk memberikan perspektifku sebagai seorang perempuan dengan pengalamanku dan pengalaman perempuan lainnya. Gitu sih. Oke. Mantap, Dwin. Sip. Oke, mungkin kita beralih dulu ke sebentar. Kita lihat dulu pertanyaan. Thank you, Dwin, untuk jawabannya. Kita ke Julius Kensan. Oke, untuk manual Jakarta ini sendiri, kayak how people can contribute to Manual Jakarta, dan juga apakah selain bentuknya majalah, apakah Manual Jakarta juga akan mengadakan acara-acara seperti offline meeting atau inisiatif lainnya. Oke, dari Julius Kensan. Aku buka suaranya ya. Oke. Okay, so saya jawab pakai bahasa Inggris saja. Yeah. Okay, so usually, especially when it comes to projects such as print, once we have the theme of the issue ready, we will start to work on the editorial content, and from then on, we will think about like who is a photographer that's best for this project. So, for example, like in our issue 4, we have to take photos of community, a group of people, there was like 5 communities actually. They are like skateboarders, they are poets, and there's a BDSM community. And it's really important for us to find a photographer that really know how to interact with the subjects and slowly coax them out to present what it is that they want to say through the image. So that's why we approach Chris Bunjamin. So that's why our approach is like we always start with what is it that we want to present, and then we select which photographer is best for this work. And for example, in our third print,
for the editor, one of the editorial where we have to highlight the wearable pieces from trash. And we want to elevate it to give it a sense of playfulness, but at the same time, elevate it in a way that's like feel surreal to blur the line between real and fake. That's why we have Mikael Aldo, because his work really blurs the line between what is real and what is fake. So to answer your question about that, so yeah, when it comes to contributors, we usually select. Well, of course, like most of the time, they send in their question to us, and their portfolio to us, and then of course we said that thank you so much for sending in, and in the future, if there's like projects that we think is suitable for them, we definitely contact them. And in the future, definitely, we already have a few events planned out for such as online gatherings and even networking session, but because we all know because of the pandemic, it has to take a back seat. And here I see. Oh yeah, the question. Yeah. Untuk next sprint issue, apakah akan mengangkat pandemic ini sebagai suatu konten di mana menjadi penanda era di saat ini? Yeah. So Graham from Home asked whether the next sprint issue will be focusing on the pandemic as one of the theme for this during this pandemic. Actually, the thing is, our upcoming issue is supposed to be published this month, but of course we had to postpone that because of the pandemic. We do not want to risk the health of our contributors and our team, so unfortunately we had to cancel the issue. And I'm just gonna say to everybody right now that actually we're planning to highlight the Jakarta, because there's a news about that the capital city of Indonesia going to be moved to Kalimantan. So it's sort of like, you know, a farewell to Jakarta as the capital city. So we want to focus on like say thank you to Jakarta for, you know, all this past experience. Well, of course, because of the pandemic, we had to scrap that. And going forward, we definitely had to like take a more approach that really focuses on and engage the current situation. So that means that it's not only focusing on what the pandemic has caused in our city, but also in a more worldwide conversation on how the thing that's happening around the world, such as the Black Lives Matter in US, also sort of like affect the way we talk about racism in Indonesia. So definitely that's going to be part of the topic that we'll be focusing on in our next issue. But of course, I can't spill the beans yet about what's coming, but that's what you can expect from the next issue. Oke, thank you Julius. Thank you. Oke, mungkin kita akan beralih ke Mikael. Mikael, di sini ada komen di Facebook dari FB Aryati Arbay. Keren banget Mikael, private project-nya You Are Not Alone. Oke, Mikael, mungkin kan memang tadi kan lebih ke personal project gitu. Mungkin selain itu apakah sedang menggarap personal project lainnya dan akan dijadikan buku, atau kamu akan menggarap isu apa lagi terkait personal project kamu? Oke, Mikael, silakan. Oke. Kalau misalkan ditanya next-nya akan ada personal project apa lagi, sejujurnya masih belum bisa masih belum bisa bilang karena saat ini lagi dipenuhi oleh kesibukan. Aku lagi nyelesain skripsi. I'm currently doing my thesis, so I cannot focus on my personal project at the moment. But hopefully after that, I have this dream of making a solo exhibition, and I have shot several images, and I'm planning to add more to it. But ya itu tadi masih belum kesampaian sampai sekarang, tapi kedepannya harapannya bisa bikin eksibisi itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Mikael Aldo sebentar. Oke.
Mungkin nanti balik lagi ke Mikael. Oke, kita ke ABC dulu. Tadi ABC, I'm a big fan of your artwork, Singapore book. Who inspired or influenced you to focus on photography? ABC, I will unmute. Hi. You guys can hear me, right? Yes. Okay. Singapore book was actually born from the way of life that I witnessed during the back in 2010 to 2015. Can you hear me? Yes. Okay. So, Singapore book was my second photo book that I published, and it actually is a volume of everyday life in Singapore. And the inspiration actually came from the everyday people that I see all the time. That's why the title of the book is called Singapore. Yeah. And regards to photographer who inspired me, I think Saul Leiter for American photographer, and then for Japanese photographer will be Jun Abe. Yeah. Okay. So I hope I didn't miss out anything. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you, ABC. Is there any question for all the speakers? Okay. So after this presentation, so we will publish the record as well on Facebook and also on YouTube. So if like your friends couldn't join our discussion today, you can access to that channels. So yeah, maybe we can end this discussion. It's already 9 past p.m. So yeah, thank you so much for all the speakers, for ABC, for Dwinda, Julius, Davin, Mikael, and also Daniel. One last question for Mikael. Karakter fotonya sangat kuat dan seolah mewakili sisi gelap dari Mikael. Yang tervisualisasi sangat bagus. Siapakah yang referensi yang digunakan? Oke, Mikael, one last question for you. Oke. Jadi dari mana saya dapat referensi? Kalau misalkan foto-foto, saya nggak punya satu tokoh atau satu orang yang benar-benar saya ikutin secara style foto atau secara estetikanya gimana gitu. Jadi mungkin saya berusaha untuk semurni mungkin itu berasal dari perasaan saya, dari apa yang saya lihat dan apa yang saya mau tunjukkan gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya digeser menjadi referensi saya selama membuat karya sehingga bisa menjadi gelap-gelap kayak gini itu dari mana? Saya banyak melihat lukisan dari era Raphaelite. Terus di samping itu saya juga melihat fotografer luar juga yang mungkin agak sealiran sama saya, kayak salah satunya itu Alex Stoddard, terus juga Tim Walker, terus ya kayaknya antara mereka itu deh, gitu. Oke, oke, ya, terima kasih banyak. Thank you for listening our discussion today. Okay, maybe we can take a picture together with all the speakers and also the audience. Okay, we can take a picture. Okay, maybe you can turn on your video all. Okay. Okay. Yeah. Wait a second. Great. Okay. Smile. Okay. Thank you so much, guys. See you in the next discussion. Okay, I do really appreciate your time.
Okay, bye-bye. See you.